मुरगांव पालिका मंडळान महत्वाच्यो नागरी समस्या सोडोवपा खातीर बसका घेतली। वास्को नुस्तें मार्केटाक अधिसूचित करून पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यांक आवाठांत आपलो वेवसाय करपाक परवानगी दिवपाचो मुद्दो नगरसेवकांनी मांडलो। पालिका वाठारांत खास करून वेवसायीक कामां खातीर वापरपी बेकायदो बांदकामांची खर चवकशी जाली। वाठारांत आशिल्ल्या मसणभुंयेचे स्थितीचेर बसकेंत चर्चा जाली। तातूंत अयोग्य कामकाज आनी बेकायदो बांदकामां जाल्ल्याच्यो कागळी आयल्यो। आनीक एक मुखेल विशय म्हळ्यार बायणा उड्डाण पुला कुशीक मुरगांव बंदर प्राधिकरण फाटक वादग्रस्त मोडपाचो। केल्ले कारवाये विशीं स्पश्टताय आनी जपसालदारकी दिवपाची मागणी नगरसेवकांनी केल्या। महत्वाचे थाराव मांडिल्ल्यान बसकेंत उग्र वाद विवाद जाले। तुमकां सांगना 2 किलोमीटर म्युनिसिपालिटी चलयता, दोन्ही एक वास्कोचो आसो आनी मुरगांवचो। वास्कोचो कसो आहा, तुका कंडिशन त्याचे मातशें बरें ना, पण खंय तरी आमी ते गोवा शिपयार्डा कडेन हे करून डिस्कस करून ते रिन्युवेट करपा खातीर आमी चिंतला। खंय सकयल वाल्या तो हस्ती उडोवपाक तर फाटल्यान आमी जेन्ना वयता थंय रॅम्पूय घालपाक चिंतला। आमी एक इन्स्पेक्शन करतले शिपयार्डांनी आनी आमकां कितें जाय ती गोश्टी आमी तेचेर थंय आमी तांकां सांगतले बाबा, आनी त्याचो बाबा कितलो कॉस्ट जातो तोय आमकां कावन्सिलराक बसोवपाक जाय आनी आमी कितें करतले ते आमकां कावन्सिलराक सांगपाक जाय। आता आमी चिंतला कितें बाबा, ते खंय नाल्यार खंय आमकां लोक विचारता बाबा ते फॅसिलिटी सारकी ना, जाल्यार आमी चिंतला बाबा ते परत आमी आमच्या हातीन घेवपाक म्युनिसिपालिटी क्रोपेटोरियम हातीन घेवपा खातीर आमी दोनूय म्युनिसिपालिटी जे आता तुवें सांगला ती एक्टिविटीज खंय नाका ते चलता। आमी पयलीं लास्ट टायम 6 म्हयने पयलीं सांगले बाबा, जो कोण तो थंयसर पळयता देखणारो आहा तेणी थंय सकाळीं येवचें आनी सांजचो वचपाक चिंतलें। जी गव्हर्नमेंटान एक सुप्रीम कोर्टान एक ऑर्डर काडलेली की जे रोड वायडनींग आहा पळय ते सगळ्यांनी मेजरमेंट करपाचे। म्हाका एक सांगपाक दिसता की ही जो वचपाचो जे पॉयंट आसता पळय तो कसल्या हेतून घालपाक एक स्पेशल किंवा इमर्जन्सी मिटींग कॉल करपाक जाय। आयज जवळ म्हयनोभर जालो आख्ख्या गोंयाभर पॅनीक जाल्लेले आसा, लोकांची घरां मोडटली काय कितें, रोड वायडनींग वयता काय कितें, हे सगळें जावपाचें आसता आनी हे आयज हेंच्यांनी बरयलें। सो आमी तो पॉयंट डिफर करपाक लायलो आनी स्पेशल त्याच एकाच पॉयंटाचेर आमकां डिस्कस करपाक जाय म्हणून म्हणलें। आमी युनियनिमस रेजोल्युशन घेतलेलें आहा की ती गेट काडपाची, ते कंपाऊंड वॉल मोडपाचे एमपीएचे, तरी सुद्दां ही दादागिरी चाललेली आसा। हांव समज हेचेर एक्शन घेना जाल्यार म्हाका लिगल कोर्टान वयतलो। Because when there is a notified fish market within 1 kilometer, fish cannot be sold. So as far as that is concerned, all those other issues regarding the traditional fishermen, that has to be taken into consideration and then a decision has to be taken. कित्याक बोट ओनर्साचे एक लेटर येयल्ले, तेमकांय जागो जाय भितर नुस्तें मार्केटान इकपाक। सो ह्यो सगळ्यो बिल्डिंग्स ज्यो आसा, स्टाफ क्वार्टर्स जावं, बॉर्जीस जावं, ओपन बिल्डिंग जावं, हे सगळ्यो एक तर आमी आतां डिसिजन घेतला की वी वील पुट फॉरवर्ड एक स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एक रिपोर्ट घेवन कशी कंडिशन आसा बिल्डिंगेची हे सांगपाक लायला। आनी सेम वे मॉडर्न मार्केटाचेरूय डिस्कशन जालें। म्हणजे मॉडर्न मार्केटाचेर हालींच आमचे ब्युटी मिनिस्टर जे आसा तांणी 100 crores मॉडर्न म्युनिसिपल मार्केटा खातीर तांणी डिक्लेअर केले। आमकां डीएमए कडल्यान एक लेटर येयलें अंडर ग्रीन लंग्स अर्बन फॉरेस्ट्रीचे, म्हळ्यार जे म्युनिसिपालिटीचे स्पेस एरिया आहा थंय ग्रीन स्पेस क्रिएट करपाची। सो आमी म्हाज्या एरियेन एक सकयल देंवता स्टार्ट ऑफ जाता जेन्ना प्रिन्स बेकरी कडेन देंवतना एक रोड न्यू डेव्हलप केला, तेजे एक ट्रायंगल शेप एरिया थंय एक गार्डन टायप करपाचें हांवें प्रपोजल दिला। परत मातशें फुडें वयतकूच आनी एक सायडीक एक ब्लॅक स्पॉट क्रिएट जाल्लो आहा, सो तो ऑलरेडी 50% क्लियर जाल्लो। सो थंय आमी एक गार्डन करपाचें एक दिला। सो आमी सिपीन सांगला की तुमी म्हणजे कितें रिकमेंडेशन दिया, सो दे वील डिसायड। मेन फर्स्ट पॉयंट इम्पॉर्टंट आसलेलो तो हायकोर्टाची ऑर्डर जी जाल्ली आसा हालींच इलिगल कन्स्ट्रक्शनाची, ती हांवें तो पॉयंट आयज येयल्लो प्लेस केल्लो, पण आमकां तेंच्यांनी ती ऑर्डर जी आसा ती सर्क्युलेट करूंक ना। सो आमकां वाचपाकूय ती मेळोंक ना। सो ते आनी तो एक इश्यू जो आहा तो खूब सिरियस इश्यू आसा आनी तो सामान्य मनशांक लागता। आनी स्पेशली आमच्या मर्मुगांव हांगासर तालुक्यान जेन्ना वास्को सायडीन मॅक्झिमम जे आसा ती प्रॉपर्टीज लोकांची घरां आहा ती कुंभदादा जाग्याचेर आसा, गव्हर्मेंट जाग्याचेर आसा आनी असल्या जाग्यांचेर जेन्ना इश्यू आहा पळय तेन्ना तो मात्र सिरियसली घेवपाक जाय। सो तेज्या लागून आमी एक स्पेशल मिटींग कॉल आउट कर सांगला। आमकां तेज्यान पयलीं तेंच्यांनी ऑर्डर बीन सर्क्युलेट कर सांगला आनी तेज्या उपरांत मागीर आमी तेजेर एका पॉयंट डिस्कस करया म्हणून हो एक आसलेलो। सेकंडली जे इलिगल गेट आनी वॉल जे बायणा एमपीएन घातलेली आसा, तो जेन्ना लास्ट मिटिंगेक आमी डिस्कस केल्ले तेन्ना हांवें एक पॉयंट रेज केल्लो रिगार्डिंग अंडर 177 आमचे गोवा म्युनिसिपालिटीज एक्ट
ती बॉल आहा ती आमी हे करपाक शकता म्हणून म्युन्सिपालिटी ऑन देअर ओन मोडपाक शकता म्हणून, पण तो खंय तरी रिफ्लेक्ट जावना. सो तो तेंच्या नदरेन हाडलो आनी प्लस तेंकां विचारलें की बेस्ड ऑन दॅट तुमी कित्याक एक्शन घेवं नाका म्हणून. सो आयज आमी तेंकां सगळे कावन्सिलान युनानिमसली तेंकां सांगला की तुमी हे बॉल बेगीतले बेगीन ही मोडपाक जाय म्हणून. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी मुजेब शेख.